وفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إلى روح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل من المصطفى وسائر الصالحين. ثم إلى روح سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصالحين والصحابة أجمعين. ثم إلى روح سيدنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضي الله عنها وأزواج رسول الله أجمعين. ثم إلى سيدنا وجميع ذريتهما ثم يرسلون عزيزا من عظيم من قبل الصالح من في الجبل ثم لا رسول الله جارب محمد بن عيسى ثم سجد مقدم محمد بن علي بن علي ثم إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الصدر محمد بن علي ثم إلى سيدنا عمر الأخبار وأصحابه جميع. ثم إلى روح الحبيب الإمام القدس الجبار بن أبي بكر والروح الحبيب الإمام القدس أبي بكر بن العدني والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطيش عن الله رسول الله أحمد بن الحكيم وسودان الولاية خلفاء مالك سلسلتهم أجمعين. ثم إلى روح فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وحسن علي بن سالم. ثم إلى روح الحبيب ونبع موسى بن طاهر والحبيب حسن بن صالح البحر. ثم إلى أرواح جميع السلسلة في طريقة السادة العلوية. ثم إلى رضوان الأكثرية ومن الناصرية ومن الشيخ ومن الجهل. ثم إلى رضوان ورسول الشهر بهذا القرآن وشيخ أحمد سبيل الشهر. ثم إلى روح الإمام الغزالي سيد عبد العزيز الدباغ والسيد ابن عربي. ثم إلى روح الشيخ سعد بن موسى المعموري وشيخ سعد بن علي السعيد. ثم إلى أصحاب الشرعية المحمدية والسلسلة إلى خلفاء من سلسلتهم. ثم إلى مولانا شيخ الباكر مولانا جمعة ثم إلى مولانا جمال الكبرى. ثم إلى روح مولانا إبراهيم الأسمرة إذا فاطمة السنة كتبنا عليه وصلى بالله خلفاء ما يسلسل ثم استقبل من يسره من جاته مولانا رحمة الله تعالى مولانا ملك إبراهيم مولانا فرج مولانا مولانا قدس مولانا رحمة وخلفاء الأولاد وصلى ثم إلى رشع علي بن الهيثي شباب بن بطوشة بسعيد البيلوي وشحيا بن قيس الحراني وشعبير المنجبي ومعرف القرحي. ثم إلى عبد الرحمن بن عبد الله وأخو سوسة من آل كان المدرسة من قبل مسلم في الأرض العلم. ثم إلى روح الهلال الشريف الحباب عائشة عرفان وحرافة الحباب الزهراء جبريل وسلام قريم. ثم إلى روح المذهب محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة لله خلفاء ما للسلسلات كما يمكن عليه هذه السنة هذا خبر محمد طالب جميع الغربية والحبيب أبو بكر محمد صداق عبد الهاشم وابن جعفر بن شيخان السلام عليكم محمد بن أحمد بحر محمد الشيخ محمد صالح محمد خالد بن سلام السلطان وسلام كل من أخلاق ثم إلى من اتنا بين الخاص من وليكن الله خصوصا
خصوصا وحضر من الله برحمته نهاية الصلاة القلوب البعد بالوصول لكل مطلب ياسين محمد سن علي بن العباد وكيف تهدي بالشرب بالمناجب نهاية الفتوى والنور وشوش الرجال بالبشر والتوبة المشهور تعلم وتعلم بذكر وترجمنا غير البشر الاستفادة وحضانا المسلمين وهذا تبع عن صلاح العاقبة ثم نرى بين بيكم مثل ما تكون بجميع بلاد وخصوصا إلى روح صاحب الحال في هذا اليوم شيخنا يستأثرني رضي الله تعالى عنه وأرسل إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Karena hari ini Khol Mahaguru saya Syekhuna Syed Narmia kita baca tahlil mukhtasar khususan ila ruhi sahib al-Khol Syekhuna Syed Narmia Qasir Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعلن سلامهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Masih masalah Bani Israel dan Nabi Allah Musa. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Kita teruskan pembahasan tentang Nabi Musa. Kemarin belum selesai, masih dari kitab Fathul Alam di Sayyidina Muhammad Abdullah Jordani, Juzul Awal halaman 87. Falamma wulida Musa alaihi salam, ketika telah dilahirkan Nabi Musa alaihi salam, sarat ummuhu khaifatan min Fir'aun, ibunya menjadi ketakutan dari Fir'aun. Ketakutan Nabi Musa ikut terbunuh seperti bayi-bayi Bani Israel yang lain. Kita umat Nabi Muhammad SAW, terutama orang-orang ahlu tariqah, juga mendapat pelajaran cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diijabah lewat cara berdoa ibu Nabi Musa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat Al-Qur'an, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Jadi ibu Nabi Musa ini, atau dikenal dalam Al-Quran dengan sebutan Ummu Musa, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk keselamatan bayi Nabi Musa itu, hati beliau farigha, kosong amma siwallah. Siapa yang menjadi saksi bahwa qalbu Ummi Musa ini farighan amma siwallah? Siapa yang bisa melihat hati manusia? Siapa yang menjadi saksi? Manis syahid bahwa qalbu Ummi Musa farighan amma siwallah? Asyahid huwa Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang memberikan kesaksian bahwa tatkala ibu Nabi Musa memohon kepada Allah untuk keselamatan bayi Musa, hatinya kosong dari akuan. Ini menjadi
satu kaifiyatud du'a, pelajaran berharga dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu tariqah, dan ayyu tariqatin kanat, mengambil pelajaran ini. Kalau kita bisa seperti hati ibu Nabi Musa saat berdoa, kontan diijabah, dan ijabahnya pasti ajaib seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Kata orang-orang ahli tariqah, kalau ingin doa seperti Ummu Musa itu sampai lupa arah, lupa tempat, bahkan lupa kalau dirinya sedang berdoa dari khusyuknya, tidak ingat apa-apa illallah, hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya yang diminta diijabah oleh Allah. Hilang rasa takut kepada Fir'aun, percaya bahwa quwwatullah fawqa quwwati Fir'aun, kekuatan Allah lebih dari kekuatan siapapun. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyelamatkan, tidak terpikir di akal kita caranya bagaimana terjadi. Karena yang menciptakan keselamatan adalah Allah. Kalau masalah rezeki bagaimana? Allah akan memberikan rezeki yang tidak terpikir di akal kita, dari situ bisa datang rezeki. Asalkan saat Anda meminta rezeki kepada Allah yang halalan, tayyiban, kathiran, mubarakan fihi, hanya ingat kepada Ar-Razik huwallah. Nanti akan muncul kebenaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu yaqulu an-nabiy Muhammadun alaihi salatu wassalamu, aballahu ay yarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasibu. Allah Ta'ala enggan, maknanya Allah tidak akan memberikan rezeki kepada hambanya yang telah diberi titel al-mu'min, bukan muslim, al-mu'min, kecuali dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Silahkan Anda mencoba. Agama Islam bukan agama novel, bukan agama komik, bukan agama film, bukan agama sinetron. Pelajari, pahami, praktekkan. Kalau Anda betul-betul sesuai seperti Ummu Musa, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, ketika Anda berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah akan turunkan ajaib, keajaiban seperti yang dialami oleh Ummu Musa. Kita teruskan. Fakanat tukhfihi li'alla yarahu ahadun. Ummu Musa, ibu Nabi Musa, menyembunyikan bayi Nabi Musa agar tidak seorang pun mengetahui bahwa beliau mempunyai bayi. Qadfuhu fi nahrin Nil, peristiwa dilemparkannya peti yang berisikan bayi Nabi Musa di Sungai Nil, atau boleh diartikan peristiwa pembuangan peti yang berisi bayi di Sungai Nil. Walamma balagha umruhu 90 yawman, ketika Nabi Musa yang kala itu masih bayi sampai umurnya 90 hari.
Auhallahu ilaiha. Allahu akbar. Allah Ta'ala memberikan wahyu ilaiha kepada Ummu Musa. Idza khifti alaihi fad'ihi fi tabut. Ini menunjukkan bahwa ibu Nabi Musa itu meskipun bukan nabiyah, tidak ada nabi wanita, tapi hati beliau tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menurunkan wahyu melalui malaikat meskipun beliau bukan nabi. Atau lebih baik diartikan wahyu di sini ilham. Sebab min ma'anil wahyi al-ilham. Termasuk dari arti wahyu adalah pemberian ilham kalau yang menerimanya bukan nabi. Al-muhim, yang pasti ibu Nabi Musa diberi pemahaman yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan bayi itu di satu peti. Wa alqihi fil yammi. Kemudian letakkan itu peti di lautan. Fa aqbalat ila najjarin bi Misra wa qalat lahu isna'li tabutan wa ahkimhu li'alla yadkhula fihi al-ma. Buatkan saya satu peti, kata beliau kepada tukang kayu, dan tolong bikin yang cermat. Jangan sampai peti itu ada lubang-lubang yang bisa dimasuki air. Jelas tanpa menerangkan kalau akan diletakkan bayi. Sebab bayi Nabi Musa ini dirahasiakan agar tidak ketahuan Fir'aun. Fasana'ahu wa sallamahu ilaiha. Sampai selesai diterima oleh ibunya. Fa inda dzalika arda'at Musa alaihi salam wa kahalathu wa dahanathu. Bisa Anda bayangkan seperti apa perasaan seorang ibu yang mempunyai bayi harus membuang bayinya di lautan tanpa tahu nanti akan terjadi apa. Sini difaham bahwa ada kekuatan iman di sini. Ada quwwatul iman fi sadriha. Ada quwwatul iman fi batiniha. Kekuatan iman yang luar biasa di hati Ummu Musa. Setelah itu bayi Nabi Musa disusui, selesai disusui, dirawat dengan rapi, matanya diberi sifat mata sebagaimana bayi, diberi minyak dan sebagainya. Usai itu wa wada'athu fit tabut, diletakkan di peti. Wa hiya bakiyatun hazinah. Ketika melakukan itu semua, ibu Nabi Musa menangis dan sangat bersedih hati. Tadi masih dipaham, peristiwa itu terjadi ketika bayi Nabi Musa berumur 90 hari. Lalu di mana ayah beliau, Sayyidina Imran? Ternyata wa kana abuhu qad mata wa umruhu 40 yauman. Ketika bayi Nabi Musa berumur 40 hari, beliau telah ditinggal mati oleh ayahnya. Kembali ke riwayat pembuangan bayi. Wa akhadhat at-tabuta wa ramadhu fi nahrin Nil nisfal lail. Ditunggu sampai tengah malam, baru peti tadi dibuang di sungai Nil. Fa'amarallahu al-malaikata bihifdhihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk menjaga peti yang berisi bayi Nabi Musa. Ini garis bawahi penting.
Fabaqiya fil ma'i arba'ina yauman. 40 lagi muncul angka 40. Jadi angka 40 memang menjadi angka pokok di seputar para anbiya, rusul, auliya, salihin. Di sini fabaqiya fil ma'i arba'ina yauman. Peti yang berisi bayi Nabi Musa, Allah menakdirkan berada terombang ambing di air selama 40 hari. Qultu, ini pendapat saya Abdurrahman bin Abdullah bin Bagi berpendapat, ini bayi diajari tirakat sama Allah Ta'ala. Masih bayi sudah tirakat 40 hari, tidak makan, tidak minum, tidak menyusui. Allahu Akbar. Arba'ina yawman. Wa kana li Fir'auna bintun. Kebetulan, sebetulnya bukan kebetulan, memang hikmatullah yang terjadi ini. Raja Fir'aun punya satu anak perempuan, asabaha illatun ajazal atibba'u min mudawatiha. Putri Fir'aun punya penyakit yang tabib-tabib masa itu tidak mampu mengobati. Waqalu, para tabib itu berkata, ayyuhal maliku, wahai raja, laisa laha dawa, tidak ada obat bagi penyakit putrimu ini kecuali mandi setiap hari bima'in Nil, dengan air sungai Nil. Fattakhadha minhu khalijan ila darih. Karena para tabib mengatakan pengobatannya harus mandi di sungai Nil setiap hari, raja ini ya, akhirnya bikin air sungai Nil itu arusnya diarahkan ke tempat si putri ini, dibikin khalij, kayak sungai buatan gitu, supaya tidak perlu keluar ke sungai Nil. Wattafaqa anna dhalika at-tabuta qadhafathu al-amwaju bi'idhnillahi ta'ala hatta adkhalathu fi hadzal khalij. Allah Ta'ala menakdirkan peti yang terombang ambing ombak itu terbawa ke Khalij, ke sungai buatan itu, menuju ke tempat putri Fir'aun. Wa wasala ila dari Fir'auna fabadaratil bintu ilaihi wa fatahathu fa idzan fihi Musa. Si peti sampai ke anak Fir'aun yang sedang berada di sungai buatan. Ketika dibuka ada bayi. Fa akhrajathu biyadiha. Putri Fir'aun mengeluarkan bayi Nabi Musa dengan tangannya. Namanya bayi diangkat pakai tangan. Fahina lamasathu bari'at min illatiha. Ketika bersentuhan tangan putri Fir'aun dengan kulit bayi Nabi Musa, secara spontan langsung hilang penyakit putri Fir'aun, sembuh total. Fa'aqbalat bihi ala Asia. Kemudian putri Fir'aun membawa bayi Musa menuju ke istri Fir'aun, Sayyidatuna Asia. Sayyidah Asia ini muslimah, waliyah, yang ditawasuli di Qasaidul Auliya, di antara qasidah Sayyidina Imam Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ada itu babi Asia, man asbahat min kulli hawlin salimah. Wa dzakarat laha al-qissah faqabbalathu Asia wa madat bihi ila Fir'auna wa akhbarathu bima hasal. Sayyidah Asia kontan mencium bayi Nabi Musa dan membawanya bertemu dengan Fir'aun.
Sampai di Fir'aun diceritakan bahwa penyakit putrimu sembuh setelah menyentuh bayi ini. Fir'aun ini mal'un tapi cerdas. Faqala ya Asiyah, akhafu an yakuna hadzal maulud aduwi wa la budda min qatlih. Jangan-jangan bayi yang ajaib ini yang nanti menjadi musuh saya dan akan membunuh saya. Sebelum saya dihancurkan akan saya bunuh bayi ini. Faqalat, berkata Sayyidah Asiyah, qurratu ainin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Jangan dibunuh. Barangkali ini bayi mendatangkan manfaat buat kita, bisa kita jadikan anak angkat dan menjadi pendingin mata kita. Wa amhil bihi fahuwa indak. Jangan dibunuh sekarang, biar saja di sini. Famata tabayyana annahu aduwuka faqdulhu. Kalau ternyata nanti memang benar ini bayi yang diramalkan akan menghancurkan kamu, gampang nanti dibunuh, mau dia ada di sini. Tidak perlu dibunuh sekarang. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي. بسم الله.